बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का जो मौजू है हमारा, सबसे पहले हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं, मेहमान आए, वो हैं बाबर भाई। इन्होंने बाकमाल शायरी की है और जो शेर है इनके मतलब आप जानेंगे तो आपके दिल का ईमान में और इजाफा होगा और आपका जो यकीन है हक और सच की तलाश है वो इंशाअल्लाह ताला आपको मंजिल मिल दिखेगी और आप उस पर चलेंगे तो आपको मंजिल मिलेगी। तो बाबर भाई, आज का जो मौजू है वो है झूठ या सच क्या है, बातिल और हक क्या है, इस पर बात होगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लना ज़ालिकल किताब बिल हक़। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं अपने बाद तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस। तो ये शियों के नज़दीक कुरान और अहले बैत, अहले हदीस के नज़दीक कुरान और हदीस, और सुन्नियों के नज़दीक कुरान और सुन्नत। तो ये तीनों चीज़ें इज्तिमाई तौर पे एक ही चीज़ हैं। तो क्योंकि जो अहले बैत वाले हैं, कुरान भी उनके पास है क्योंकि वो हुजूर की आल हैं, सुन्नतें भी उनके पास हैं, हदीस भी उनके पास है, तो ये सारा उन्हीं से ही मिलना है। तो हक़ और बातिल, कुरान ने जैसे हमें फरमाया, कुरान जो भी कहता है अलिफ लाम से लेकर वन नास तक ये सारा हक़ है। अगर जो कुरान को आप एक उसका हिस्सा पढ़ेंगे तो वो हक़ बता रहा है, और अगर उसका दूसरा हिस्सा देखेंगे तो वो बातिल का चेहरा बता रहा है। ऐसे अब ये देखें, अगर जो कुरान हमें हक़ की दावत दे रहा है तो वो बातिल का भी चेहरा सामने लाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है जो मेरे रास्ते पे चलेगा उसको तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी, उसको भूख उठानी पड़ेगी, उसको गिलाफ उठानी पड़ेगी, उसको घर लुटाना पड़ेगा, उसको माल लुटाना पड़ेगा, उसको मेरी राह में शहीद होना पड़ेगा। तो ये है हक़ व बातिल, क्योंकि जो अल्लाह वालों का हक़ है ना वो और चीज़ है, और ये जो दुनिया वालों का हक़ है ये कोई और चीज़ है। क्योंकि दुनिया जो ये शर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे का सामान है, धोखे की फैक्ट्री है, धोखे की जीन्स है, धोखे की अमाज हुआ है। इसमें हर बंदा अपने अपने हिस्से का धोखा देता है। अब दूध बेचने वाला अपने हिस्से का पानी मिला के, पानी जितना मिलाना चाहे मिला के दूध फरोख्त करता है। गोश्त बेचने वाला वो 1 kg लेने जाए, 1 किलो लेने जाए तो 900 ग्राम देता है, तो वो अपनी मर्ज़ी का धोखा देता है। अब आप वकील के पास जाए तो वकील अपनी मर्ज़ी के पैसे लेगा, अपना केस दायर करेगा, हायर करेगा। अब आप थाने में चल जाएँ, थाने वाले अपनी मर्ज़ी के मनमर्ज़ी के केस करने के, मुलजिम को उठाने के, किसी के साथ झूठा पर्चा काटने के मर्ज़ी के पैसे लेंगे। तो ये आप जज के पास चल जाएँ तो ये हर बंदे ने अपना टारगेट सेट किया हुआ, क्योंकि लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसने कहा मैंने प्लाट लेना है। अब वो प्लाट की भाग दौड़ में 10 साल लगा दे, 20 साल लगा, 30 साल, उसने प्लाट लेना ही लेना है। DHA में ले ले, बैरिया टाउन में ले ले, अस्करी में ले ले, जहाँ उसका दिल चाहे वहाँ पे ले ले। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक बंदा अल्लाह ताला के पहुँचने के लिए सबसे पहले उसको मनाज़िल जो आती है ना वो हक़ है। जब तक इंसान को सच और झूठ में फ़र्क नहीं ना पता चला, वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। जब उसको पाकी और पलीदी में फ़र्क का पता नहीं ना चलता तो उसको समझ नहीं आ सकती। जब उसको दिन और रात की स्याही और दिन की रोशनी में फ़र्क नहीं ना पता तो उसको कभी मंजिल पे नहीं पहुँच सकता। क्योंकि कुरान पाक में यही कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। जो लोग सीधे रास्ते पे हैं वो अल्लाह जानता है, लोग नहीं समझ सकते हैं कौन सीधे रास्ते पे, और जो उल्टे रास्ते पे हैं वो इब्लीस जानता है, शैतान जानता है कौन उल्टे रास्ते पे चल रहा है। तो ये है जो अहले हक़ हैं, अहलुल्लाह है और जाहिलुल्लाह है, उनकी तो जंग चलती रहती है। क्योंकि जो अल्लाह वाले हैं ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो रिश्वत लेते हैं, ना वो सूद से काम करते हैं, ना वो बेहया है, ना वो गुमराह है। वो हक़ वाले हैं, वो हर पल अल्लाह की याद में गर्क रहते हैं, हर पल अल्लाह की याद में गर्क। तो ये है हक़, और हक़ को जानने के लिए इंसान को बड़ी मनाज़िलें तय करनी पड़ती है। अब ये देखिए, हज़रत अली के घर को शहीद करने वाले, तो किसी ने हज़रत अली से सवाल किया
یا علی ہم بھی وہی، ہم بھی آپ کے خاندان سے ہیں، ہم بھی آپ کی آل ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ ہم میں نہیں ہے، تو یہ ہے وہ فرق. انہوں نے کہا آپ ایک نمبر ہیں، آپ ایک نمبر سادات ہیں، تو ہم بھی وہی ہیں. انہوں نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ خاص کرم و عنایات ہیں، ہم پہ نہیں ہیں، ہم بھی وہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ جو ایک نمبر ہے نا اور جو 2 نمبر ہے اس میں بڑا زمین سمان کا فرق ہے. اب بھائی باتیں تو مزید بہت سی کرنے والی ہے، بہت سے موضوع ہیں جن پر باتیں کرنے والی ہیں، لیکن آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، اب چائے شروع کیجیے. وہ میرے بھی کچھ ذہن میں خیالات ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو مسلمان ہیں، مسلم وہ ایک جنگ کے لیے تیار ہمیشہ رہتا ہے. بندہ ہی وہ ہے جی، اللہ کا بندہ ہی وہ ہے. اور جنگ کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کا مطلب یہ نہیں آپ نے ہتھیار اٹھا لیے اور کسی سے لڑائی کرنے کے لیے چلے، وہ جنگ نہیں. جنگ ہے آپ کی اگر ساری دولت چھین جائے دولت، یہ میں بات اب دولت کی کر رہا ہوں. لوگ دولت کے پیچھے پاگل ہیں، پاگل ہو چکے ہیں، مکمل طور پر پاگل ہو چکے ہیں. انہیں یہ دکھ ہی نہیں رہا، وہ کنواں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیشہ خالی رہے گا، جو وہ برتن بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے. جی ایسے جی. تو جنگ تو مسلمان کی تیاری یہ بھی آپ کسی غریب کا ساتھ دیں، آپ کسی کے لیے آواز اٹھائیں، آپ کسی کی حمایت کریں، آپ کسی کا ساتھ دیں، آپ کسی کے ساتھ چلیں، آپ 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرائیں، آپ میاں بیوی کے درمیان صلح کرائیں، آپ اپنی بھائی بہنوں کے درمیان مشاورت کرائیں، آپ کسی کو حق لے کے دیں، آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، آپ کسی کو 2-4 پیسے دے دیں، آپ کسی کے کام آ جائیں. آپ کے پاس 4 گھر ہیں تو 3 بڑے ہیں، آپ کسی کو 1 گھر دے دیں. تو یہ نہیں ہے آپ کے پاس وافر پیسہ ہے تو غریبوں میں بانٹ دیں. جنگ کا مطلب یہ نہیں آپ نے جہاد نہیں کرنا، آپ نے قتل و غارت نہیں کرنی. جنگ کا مطلب یہ ہے آپ کسی کے ساتھ کتنے چل سکتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ سنسیئر کتنے. جب تیار ہوتا ہے مسلمان، شیطان کا پہلا وار دولت کے اوپر، دولت چھین لے گا تو جو پکا مسلمان ہوگا، جو تیار ہوگا، اس کے لیے ایسے وہ ڈیل کرے گا شیطان سے، مسکراہٹ اس کی نہیں جائے گی. اب اس کا دوسرا وار جسم پر ہوگا، وہ آنکھیں چھین سکتا ہے، وہ کان چھین سکتا ہے، وہ جسم کو نقصان پہنچائے گا. آپ کے ہاتھ چلے جائیں گے، پیر چلے جائیں گے، آپ دل کے مریض ہو جائیں گے. تو نبیوں پر بھی بیماریاں آئی ہیں، انہوں نے ایسے ڈیل کیا. تو جو پکا مسلمان ہوگا وہ تیار رہے گا، شیطان کے ہر وار کے لیے تیار رہے گا. یہ نہیں اس نے شیطان نے 1 وار کیا وہ بالکل یعنی کہ گھبرا گیا، وہ خود حق کی تلاش میں ہوگا. وہ کیسے دوسروں کو دے سکتا ہے حق جو خود تلاش میں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کی آنکھیں چھین لی. تو یہ انبیاء کرام پر بھی امتحان آتا ہے، ان پہ بیماریوں کا سامنا کیا، تو یہ آتے رہتے ہیں. یہ اللہ کے جو جھوٹ و سچ ہے یہ میں آپ کو ختم کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹی بی کے مریض رہے تو انہوں نے کبھی شیئر نہیں کیا، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے. تو یہ جو جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کمی، اپنی کوتاہی، اپنی بیماری، اپنی خامی کبھی بھی نہیں بتاتے کہ ہم میں عیب ہے، ہم بیمار ہیں، ہم ٹینشن کے مریض ہیں، ہم شوگر کے مریض ہیں. نہیں، کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے دل گردہ رکھتے ہیں، بڑی سوچ رکھتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ بتاتے کہ ہم ٹی بی کے مریض ہیں، ہم شوگر کے مریض ہیں، تو یہ بڑے لوگوں کی باتیں جو واقعی بڑی ہیں. اور جو جھوٹ اور سچ ہے، ریئل اور فیک ہے، وہ فیک چیزیں ہیں. یہ تمام دنیا جھوٹ ہے. جی آپ دیکھ لیں شادیاں لوگ کرتے ہیں، شادیوں میں سکون اور خوشی پل بھر کے لیے ہوتی ہے، بعد میں زیادہ دکھ و تکلیف پل بھر والی وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ بھی قاسم بھائی 2 نمبر خوشی ہوتی ہے. وہ پل بھر والی وہ خوشی تو نہ ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جسد خاکی تیار کیا تو 40 سال لگے ہیں. 40 سال ایک انسان کو تیار کرنے کے 40 سال لگے ہیں. 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں روح ہوتی ہے، ونفخت فیہ من روحی، تو 40 سال بعد انسان ایک میچور انسان بنتا ہے اور ایک کامیاب ترین. اس کی کامیابی 40 سال بعد پتہ چلتی ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے یا دولت دی ہے؟ اس کو عورت دی ہے یا اچھی عورت دی ہے؟
इसको मालो जायदाद दी या इसको इल्म दिया। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। इमाम इकबाल साहब किसी ने क्या खूब फरमाया, तू कायद का आशिक मैं इकबाल का दीवाना हूँ। तू कायद का आशिक मैं इकबाल का दीवाना हूँ। तू ज़र का पुजारी मैं इकबाल का परवाना हूँ। तो ये मार्फत और इल्म, ये दोनों चीज़ों में मुमासलत, बड़ी मुमासलत। जिन लोगों के पास दौलत होगी, आप कभी देख ली, उनके पास इल्म नहीं होगा, और जिन लोगों के पास इल्म होगा उनके जेब में, उनके पेट में, उनके घर में, उनके पास कुछ भी नहीं होगा। तो ये है इल्म और दौलत में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। क्योंकि आज के लोगों ने क्या समझ लिया, जिसके पास दौलत है उसी के पास इल्म है, उसी के पास ज़मीन है, उसी के पास जायदाद, उसके पास सब कुछ है। ये सबसे बड़ी आज के दौर की गुमराही है, झूठ है एक, यानी कि जिसको फजूल वाली बात है। क्योंकि जिन लोगों के पास इल्म होगा, हजूर सरवर ने उनकी ज़ात से देख ले, तीन दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, अपने पेट पे पत्थर बांध दिए। तो ये बात है, उन्होंने हमें क्या बताया। फिर अहले बैत के घर में आ जाए, उनके पास भी वो अपना खाना देखिए में बांट देते थे, वो फकीरों को खिला देते थे। वो यकीन मैंने वो तैयार हो चुके थे जी, वो तैयार रहते हैं। वो इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें अता कर जी, दिया इल्म है ही उनके घर। जी, इल्म उन्होंने हमें दिया। एक बेवकूफ़ दुनिया के पीछे भागेगा, एक अक्लमंद आलम इंसान वो जानता होगा कि झूठ क्या है, सच क्या है। ये आपको खुद फैसला, ये खुद जद्दोजहद करनी होगी कि झूठ और सच आपको पता चलेगा, लेकिन मुश्किलों तकलीफ़ों से बात। तो बाबा भाई आज की वीडियो ये हम ख़त्म करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, एक नया मौजू, एक नई जद्दोजहद, एक नई तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करेंगे, नए सवाल बाबा भाई से करेंगे। तब तक के लिए अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।